नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु शक्ति। दर्शक बंधु द्वितीय विश्वयुद्धर विनाश पर तृतीय विश्वयुद्धर संभावना लोकों को भयभीत करुछे। यार भितर ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर टिम कुल्सन दावी करिसेंती आणविक युद्ध पर मनीष मध्य जेनेटिक परिवर्तन होई पारे संभावना रही। मनीष सुपर ह्यूमन बा सुपरमैन हेबार संभावना रही। चर्म बुलेट प्रूफ हो जाई पारे। तेरे द्वितीय विश्वयुद्ध में घटी विनाश रे कोटी कोटी लोक प्राण हराइले। यही कारणरू जेतबेले तृतीय विश्वयुद्ध विषय में कथबार्ता हेउछि एने लोक माने आतंकित हो जाउछन्ति। संप्रति वैज्ञानिक माने दावी करिसेंति जे जदि तृतीय विश्वयुद्ध हुए तेबे यहाँ पर मनीष माने हॉलीवुड चलचित्रर सुपर हिरो भली होई जिवे। सेमानंकर चर्म बुलेट प्रूफ होई जिवो। या सहित सेमानंक ठारे अंतर्निहित कौशलर विकास होई पारे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तथा रॉयल सोसाइटी द्वारा पुरस्कृत होइतिबा विशिष्ट प्राणी विज्ञानी तथा जीवविज्ञानी टिम कुल्सन अनुमान करिसेंती जे आणविक युद्ध एपरि विकसित विवर्तन आनिबा को सक्षम हेबो जहा द्वारा वर्तमान मनीष एवं भविष्यतर मनीष मध्यरे बहु पार्थक्य सृष्टि हेबो। फल मनीष को चिन्हिबा कष्टकर हेबो। विश्वर आणविक युद्ध पर मनीष पाखरे जेनेटिक परिवर्तन होई पारे। यह सुपर ह्यूमन सृष्टि करिपारे मनीष पाखरे जो माने आजिर मनीष ठारू अधिक शक्तिशाली हेबे फिट एवं परिस्थिति सहित लड़िबा को सक्षम हेबे। से कहिसंती प्रतिकूल परिवेश सहित मुकाबिला करिबा आश्रयस्थल निर्माण एवं हजि जाइथिबा टेक्नोलोजी एवं विज्ञान को एकत्र करी भविष्यतर मनीष हाइपर इंटेलिजेंस हासिल करि पारिबार संभावना रही। दावी करिसेंती जे मनीष संकुचित होई पारे एवं बादुड़ी भली उड़ीबा पाई डेणा मध्य विकसित होई पारे। दि यूरोपियन पत्रिका से लिखिछंती जे मनीषर शारीरिक गठन ने एभली बड़ धरणर परिवर्तन पाई लक्ष लक्ष वर्ष लागिबो। किंतु यह तृतीय विश्वयुद्धरु आरंभ होई पारे। किंतु से कहिछंती भविष्यत रे मनीष माने अत्यधिक बुद्धिमान होई अविश्वसनीय विकसित शक्ति पाइबा को सक्षम होई पारंती। सेमानंकर आकाश रे उड़ीबार क्षमता आसी पारे। से आहरी मध्य लिखिछंती यह एक दूर कथा होई पारे किंतु सृष्टि आरंभरू केही कोन भाबिथिले कि 1.5 बिलियन वर्ष पूर्वे एक क्षुद्र जेलीफिश सदृश थिबा प्राणी आज मनुष्य रे परिणत हेबो बोली। विवर्तन हेउछि एक प्रक्रिया जहा द्वारा मनीष सहित अन्य जीवमानंकर जेनेटिक परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन माध्यम समय सहित परिवर्तन होता है। जीव माने एपरी जिनिस गुड़ी को विकसित करती जहाँ बंचिबा एवं प्रजनन रे उन्नति आनिबा पाई जो गुण रही ताकू वृद्धि करिथाए। तेबे वैज्ञानिकंकर ए दावी जे द्वितीय विश्वयुद्धर विनाश पर जेतबेले तृतीय विश्वयुद्धर संभावना रही लोकों को तृतीय विश्वयुद्धर भय आसुछि सेतबेले प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर टिम कुल्सन ए दावी करिसेंती जे आणविक युद्ध हेले एवं आणविक युद्ध पर मनीष मध्य गोटे जेनेटिक परिवर्तन होई पारे। मनीष सुपर ह्यूमन हेबार संभावना रही। चर्म गुड़िक बुलेट प्रूफ हो जाई पारे। तेबे द्वितीय विश्वयुद्ध घटी विनाश रे कोटी कोटी लोक प्राण हराइले। यही कारणरू जेतबेले तृतीय विश्वयुद्ध विषय में कथबार्ता हेउछि एने लोकंक भितरे आतंक बढ़ुछि। ते वैज्ञानिक माने ए दावी करुछंती जे तृतीय विश्वयुद्ध हुए तेबे यहाँ पर मनीष माने हॉलीवुड चलचित्रर सुपर हिरो भली होई जिवे। सेमानंकर चर्म बुलेट प्रूफ होई जिवो। या सहित सेमानंक ठारे अंतर्निहित कौशलर विकास मध्य होई पारे। आमे संपर्क अधिक आलोचना करिबा। आम सहित ऑनलाइन में जोड़ी होइछंती प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कुमार विश्वाल आंथ्रोपोलॉजी विभाग मुख्य उत्कल विश्वविद्यालय। सर स्वागत करुछि नंदीघोष टीवी की। सर वैज्ञानिकंकर दाबी को केमती देखुचंती जे तृतीय विश्वयुद्धर संभावना भितरे मनीष भितरे गोटे जेनेटिक परिवर्तन आसी पारे एवं मनीष सुपर ह्यूमन होई पारे। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नंदीघोष टीवी रो दर्शक माननकु मोर नमस्कार। आज्ञा जेमिति गोटे विषय बे आसुछि जे तृतीय विश्वयुद्ध परे आकाश रे मनीष उड़ीब। एइटा आमे जदि नृतत्व विज्ञानर विभिन्न प्रकार सिद्धांत को जीवा निश्चित भाव एटा गोटे अलगा अन्य गोटे लेवल बा स्तरर गोटे गवेषणा। एवं मु धन्यवाद देवी टीम कुल्सन को जी विभिन्न स्तर आमे जो प्रकार रिसर्च काम करूछु गोटे लेवल जाके जाउची गोटे स्तर जाके जाउची जे कोन सब चेंज हुए जार द्वारा हमर विकसित कि हमर जो विवर्तन हुए।
তো এই জায়গায় টিମ୍ কুଲସନ୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦୁଇଟା ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜେନେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମର ବଡିର ଶରୀରରେ କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଚୟନର ଯୋଉ ହିସାବରେ ହେବ। ଜେନେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେତେ ଆମର ଯୋଉ ବଡିରେ ଅଛି ଜେନେଟିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଏନଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଆମର ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ୍ ଯୋଉଟା ଗୁଡା ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମକୁ ବନେଇଥାଏ। ତ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଚୟନ, ଯେମିତିକି ସଡନଲି କିଛି ଯଦି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ହେଇଗଲା, ୱାର ହେଇଗଲା, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଗବେଷଣା ମାନଙ୍କରେ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ, ଶାରୀରିକ ବିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜ୍ଞା 4ଟା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କହୁ। ଜେନେଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ପପୁଲେସନ ହଉ କିମ୍ବା ଆନିମାଲ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପପୁଲେସନ ହଉ, ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଭେଲର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଜେନେଟିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଭେଲଟା ଯଦି ବଦଳିଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ। ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ସେଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନକୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ଯୋଉଟା ମ୍ୟୁଟେସନ, ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟେସନର କଥା ଆମର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନୀ ଟିମ୍ କୁଲସନ୍ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ସ ଉପରେ, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ସଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି, ଶରୀରରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମରୁ ଡିଏନଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଟ, ଆଉ ଛୋଟ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଡିଏନଏ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ୍। ତ ଏଇଥିରେ କ୍ରୋମୋଜୋମର ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଡନ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଯୋଉଟା କି ଜୀବ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନଟା ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ନିଏ। ଏମିତି ସଡନ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଗୁ କଣ ସବୁ ହବ, ଯୋଉଟା ଯେମିତି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆମେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ହେଇଯିବା। ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଯେମିତିକି ଆମର ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା ବଢିଯିବ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସହିତ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଲଗା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଆମର ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଏସବୁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗବେଷଣାଟା କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଯେ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଦିଟା ଲେଭେଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଯଦି ନିଆଯିବା ୱାରକୁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିପାରେ ଶରୀର ଉପରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦିଟା ପ୍ରକାର ଆମର ସେଲ ବା ଜୀବକୋଷ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଜନନ କୋଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶରୀର ବଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୋଷଟା। ପ୍ରଜନନ କୋଷରେ ଯଦି ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଭାବଟା କଣ ପଡିବ, ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ବା ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହବ, ଆମର ଆୟୋନାଇଜିଂ ରେଡିଏସନ୍ସ ଗୁଡା ଆମକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ଆୟୋନାଇଜିଂ ରେଡିଏସନ୍ସ ଗୁଡା। ରେଡିଏସନ୍ସ ଯଦି ଆମ ବଡିକୁ ଶରୀରକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ କଣ ହବ, ଆମର ଡିଏନଏ ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସେ। ଦିଟାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଜନନ କୋଷ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଉ କୋଷ ଅଛି, ଦିଟାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଜନନ କୋଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ କହୁଛୁ, ସେଇଥିରେ କଣ ହବ, ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ପଡିବ। ତାପରେ ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସରେ, ସେଇଟା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ସକୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହବ, ସେଇ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ F1 ଜେନେରେସନ୍ସ। ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହବ, F1 ଜେନେରେସନ୍ସରେ ଜେନେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଜୀବ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଡେଣା ବାହାରିବ, ଆମେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସହିତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି କୌଶଳ ବନେଇବା, ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଯାକେ ଏଭିଡେନ୍ସ ବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେମିତିକି ହ୍ୟୁମାନ ଜର୍ମ ସେଲ୍ସ ଉପରେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ସର ପ୍ରଭାବଟା, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭାବଟା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗବେଷଣା କାମ ଗୁଡା ହେଇଛି କ୍ଲିନିକାଲ ଆଉ ସବ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଲେଭେଲରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯୋଉଟା ତାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବମ୍ବାର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଗବେଷଣା କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ABCC RERF ଗୋଟେ ଅଛି ସଂସ୍ଥା, ଯୋଉଟା 1940 ମସିହା ପରେ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କହିବା,
ତାପରେ ସେ ଆଣବିକ ଆମର ଯୋଉ ରେଡିଏସନ୍ସ ର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କ'ଣ ପଡେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ବାର୍ଥ ଇଫେକ୍ଟସ ହବ, ଆମ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ସେକ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ସେ କିଛି ମିଳିନି ଯେ ସଡନଲି କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିତି ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ସୋମାଟିକ ସେଲ୍ ବା ଆମ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ଜୀବକୋଷ ଅଛି ତାହାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଯୋଉ ରେଡିଏସନ୍ସଟା ଆଇଦର ଆମର ସେଲ୍କୁ ମାରିଦେବ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଟେ ଆଣିବ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ସରେ, ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ସଟା ଜେନେଟିକାଲି ଇନହେରିଟ୍ ହୁଏ ନା, ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ପିଢ଼ିକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ओके जेनेटिक परिवर्तन आसीपे आणविक युद्धर प्रभाव पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आलोचना आम सहित सर आलोचना करुले प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कुमार विशाल आम अधिक आलोचना करुले जहाँ ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर टीम कुलसन दावी करिसेंती जे आणविक युद्ध पर मनीष मध्य गोटे जेनेटिक परिवर्तन हो पारे एवं मनीष सुपर ह्यूमान होबार संभावना रही। चर्म मध्य बुलेट प्रूफ हो जाई पारे। द्वितीय विश्वयुद्ध में घटी विनाश रे कोटी कोटी लोक प्राण हराइथिले। आउ एही कारणରୁ ଯେତେବେଳେ तृतीय विश्वयुद्ध कथा आसुछि सेतेबेले लोक माने आतंकित हेउछंती, किंतु वैज्ञानिक माने दावी करिसेंती जे जदि तृतीय विश्वयुद्ध हुए तेबे एहा परे मनीष माने गोटे मनीषक भितरे जेनेटिक परिवर्तन आसिबो।